अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने 2 दिन पहले कतर पे हमला किया और अंदर घुस के उसने गो के अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल उसने अच्छे खासे बंदे मार दिया, 8-10 बंदों को मार दिया। मसला ये नहीं है कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, मसला ये है कि इसराइल इतना दूर है, पूरा सऊदी अरब क्रॉस करके और पूरा एक दूसरे इलाके भी क्रॉस करके वो कतर में आया और कतर को उड़ा के रख दिया। अच्छा, अब देखना ये है कि कतर के पास क्या है। कतर के पास दुनिया के जदीद तरीन लड़ाके तैयारे जो यूरोपीय यूनियन ने बनाए हैं, अमेरिका ने बनाए हैं, फ्रांस ने बनाए हैं। 3 किस्म के जदीद तरीन तैयारे जो थे, जंगी तैयारे, वो वहाँ पे थे। इसके अलावा तैयारों को, जहाज़ों को, इन जहाज़ों को डिटेक्ट करने वाला सिस्टम था कि सुनने में आया कि एक चिड़िया भी आ जाए ना कतर के इलाके में तो इनको पता चल जाता है। तो अब आप कमाल देखें, इतना हैवी सिस्टम होने के बावजूद, और ये भी पता चला है कि तकरीबन कतर जो है सालाना 12 से 13 अरब डॉलर अपने दिफाई निज़ाम पे खर्च करता है हर साल। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि छोटा सा मुल्क है और आप उनके जहाज़ देखें, उनका सिस्टम देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। अब मसला क्या है? मसला ये है, ज़रा सोचने वाली बात है। मसला क्या है? एक तो ये है कि इन अरबियों ने ये समझा हुआ है कि बस हमने, चूँकि आप देखें इस खित्ते के जितने भी मुल्क हैं, सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, एक हवाई अड्डे दिए हुए हैं अमेरिका को उनकी हिफाजत के लिए। लेकिन दरअसल अब साबित हुआ कि ये उनकी हिफाजत के लिए नहीं है, ये उनको तबाह करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। अब अमेरिका, इसराइल जो है, जितने भी अरब ममालिक है, किसी वक्त भी कंट्रोल कर सकता है। ये इन्होंने जो इसराइल ने हमला किया, इससे ये बात क्लियर हो गई। अब मेरे ख्याल में अरबियों को अपनी फिक्र करनी चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, गैरत भी कोई चीज़ होती है, जो कि मेरे ख्याल में इन लोगों में नहीं है। अगर होती तो ये कुछ भी करते, अटैक दोबारा तो इसराइल पे डेफिनेट करते और उनको बताते कि कतर पे हमला करना आसान नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, चूँकि अगर गैरत होती तो ये जो इनके साथ ही फ़लस्तीन में बच्चों को 20,000 से ज़्यादा बच्चों को मारा गया है। अच्छा, वो बच्चे इसराइल ने नहीं मारे, मेरा मानना है कि वो बच्चे इसराइल ने नहीं मारे, हम सब ने मिलकर मारा है। उन बच्चों को सऊदी अरब ने मारा है, ओमान ने मारा है, कतर ने मारा है, दुबई ने मारा है, और तमाम वो मुस्लिम ममालिक जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने मिलकर मारा है। हमें इतनी गैरत नहीं है जो उन बच्चों को बचा सकें। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमने मारा है, उन्होंने नहीं मारा। वो तो अपना पूरा काम है, अपना मिशन है, वो पूरा कर रहे हैं और शायद वो पूरा कर भी लेंगे। और बारी बारी एक एक स्टेप बाय स्टेप वो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी को अकल नहीं आ रही। वो ये समझ रहे हैं कि नहीं, हम सेफ हैं, हमारे पास जदीद डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास जहाज़ है, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है आज से ये गलतफहमी दूर हो गई और अरबों को अब समझ जाना चाहिए कि अमेरिका जो है वो उसका टारगेट कुछ और है। अमेरिका जो है वो इसराइल को उसने खुद से पाला हुआ है। अमेरिका की इमा पे उसने हमला किया है, अपना सिस्टम देने के बावजूद, अपनी एक एक चीज़ अरबों खरबों रुपए के देने के बावजूद उसने अटैक करवा दिया। तो अब मेरा ख्याल है अब नेक्स्ट शायद बारी सऊदी अरब की है, उसको भी बता दिया जाएगा कि ये तुम्हारी औकात है। बेसिकली ये पेट्रोल, ये दौलत कुछ नहीं होती, थोड़ा सा एक अज़म भी होता है अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने खित्ते को बचाने के लिए, अपनी सरजमीन को बचाने के लिए, जो कि इन लोगों में नहीं है। और वो दुनिया में अगर किसी मुल्क के पास है और वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है वो पाक फ़ौज है। पाक फ़ौज जो है उसमें दिल गुर्दे का काम है, जो कि इन अरबियों में नहीं है। क्योंकि दिल गुर्दे का काम है, ये काम ऐसे नहीं होता। इसको करने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, और ये हिम्मत और हौसला सिर्फ पाक फ़ौज के पास है। जहाज़ों से कुछ नहीं होता। अब आप देख लें, इंडिया के पास राफेल तैयारे थे, जदीद तरीन तैयारे दुनिया में माने जाते हैं, लेकिन उनको मार के कौन आता है? JF-17 जाते हैं, उनको उड़ा के रख देते हैं। ये हमारे अपने जहाज़ हैं वैसे, बाय द वे, जो चाइना की मदद से हमने बनाए, ये हमारे अपने जहाज़ हैं जिन्होंने उड़ा के रख दिया। अब मसला सारा यही है कि हिम्मत चाहिए, स्किल चाहिए, जो कि अरबियों के पास नहीं है, वो पाकिस्तान के पास है, पाक आर्मी के पास है। और इसराइल के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान पे भी हमला करेगा। तो मेरा ख्याल है ये उसकी ना सिर्फ भूल है, बल्कि अगर ये ज़िंदगी में गलती कर बैठा तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वो इस खित्ते में, इस दुनिया के नक्शे में ही नहीं रहेगा।
کیونکہ پاک فوج کو اس کو سمجھ میں آ گئی ہے، آرمی اس کو سمجھ میں آ گئی ہے، ہمارا دفاعی سسٹم، ہمارا اٹیکنگ سسٹم ان کو سمجھ میں آ گیا ہے، تو وہ کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ وہ یہ قطر جیسے ملکوں پہ یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے وہ یہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب عربیوں کو چاہیے کہ وہ خربوں ڈالر اپنے ڈیفنس پہ خرچ کرنے کی بجائے اس کا 10%، 20%، 30% پاکستان کو دے دیں۔ پاکستان کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے قرضے شرضے اتار دے گا، لیکن پاکستان آپ کا بہترین ڈیفنس کر سکتا ہے، آپ کو سیف رکھ سکتا ہے، کیونکہ اگر جس کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا ہے وہ ملک دنیا میں کہیں مار نہیں کھا سکتا۔ خاص طور پہ یہ جو پاک انڈیا وار ہوئی ہے اس میں پاکستان نے ثابت کر دیا ہے۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے، عربوں کو سمجھ جانا چاہیے اور اس خطے کی طرف آ جانا چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان ملکوں کو فوری طور پہ بلاک بنا لینا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے۔ میں آلریڈی یہ بات کر چکا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کو اب آپ چائنا میں لے کے آئیں، کسی طرح کوشش کریں چائنا میں لے کے آئیں، تو یہ امریکہ کی بدماشی ختم ہو جائے گی، اور جب بدماشی ختم ہو جائے گی تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ اگر چائنا میں یونائٹڈ نیشن آ جاتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو ویٹو کا سسٹم ہے وہ بھی ختم کر دے۔ جو بھی آپ کے پاس کوئی تحریک آتی ہے تو اس کو الیکشن بیس کر لیں، سارے ملک بیٹھے ہیں اس کے حق میں اور اس کی مخالفت میں ووٹ دیں، آپ فیصلہ کر دیں، ویٹو والے چکر ختم ہو جائے۔ یہ چیزیں آپ کر لیں، چائنا کو دنیا کے پاورفل ملک بنا دیں، اور وہ بن رہا ہے آج نہیں تو کل۔ وہ امریکہ جو ہے، امریکہ کو ٹرمپ لے ڈوبے گا جس طرح مودی انڈیا کو لے ڈوبا ہے، اسی طرح امریکہ کو بھی ٹرمپ لے ڈوبے گا۔ امریکہ کا اب ایسا ایسا جو سپر پاور کا کنسیپٹ ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اب میرے خیال میں دنیا میں چائنا کا کنسیپٹ آئے گا، اور آنے والا ہے اور آ چکا ہے کسی حد تک۔ دیکھا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے، کم از کم وہ اس کے کوئی خطرناک عزائم نہیں ہے، وہ دنیا میں اپنے آپ کو کسی کا چودھری نہیں سمجھتا، اور اگر ہم سب لوگ اس خطے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایون کہ انڈیا کو بھی غیرت آ جائے، سمجھ آ جائے، پاکستان سے وہ مار کھا چکا اور وہ اب پاکستان کو کبھی بھی کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اس کی سوچ ہے کہ اگر وہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے خطے کے لیے، اپنے عوام کے لیے انڈیا کو سوچنا چاہیے۔ غربت بہت ہے وہاں پہ، پاکستان میں بھی غربت بہت ہے، معاشی طور پہ پاکستان ذرا زیادہ کمزور ہے۔ اگر یہ عرب ممالک پاکستان کو سپورٹ کر دیتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر دنیا میں چائنا کے بعد اگر کوئی پاورفل ملک ہوگا تو وہ پاکستان ہوگا، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ پاک آرمی کی طرف سے ہو رہا ہے، پاک آرمی کی پروفیشنل جو صورتحال ہے وہ سب سے کمال ہے، اس کے پاس جو مین پاور ہے وہ کمال ہے، وہ جو جذبہ ہے وہ کمال ہے، کیونکہ جب ہمارے پائلٹ جہازوں پہ بیٹھتے ہیں تو وصیت لکھ کے جاتے ہیں اور یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ شاید ہم نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے کے آتا ہے اور وہ دشمن کا خاتمہ کر کے آتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔